Morning Pilipinas, guys. Oh, ito nga ang lansones ni Nikki Mendoza, guys. Oh, Nikki, dito yung mga lansones mo. Oh, sayang kay Bas, lansones mo. Oh, grabe lansones sana, Nikki. Oh, oh, pero income ka na siguro, Nikki. Gamay ray 10,000 ane. Oh, lansones. Bunga lansones. Oh, pati sa baba, oh. Oh, yun ang lansones ni Monique. Video lang na to kay. Video na lang taan kay. Wala naman. Sayang kayo, oh. Sangla, oh. Oh, puno ng lansones. Swerte kayo, sanglaan na ni Nikki ba? Dapat 100 kilo mo na sana. Puno sa lansones, oh.